جی ہاں دوستو، 12 سال تک یہ اللہ کے ولی ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ آپ نے پانی پیا اور نہ ایک لمحے کے لیے بیٹھے۔ دوستو یہ بات سن کر کئی لوگ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن دوستو روایتوں کے مطابق یہ واقعہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور یہ واقعہ سچ بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر پاک کلیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کے اہم واقعات۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہ دیکھا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم جانیں گے صابر پاک رحمت اللہ علیہ 12 سال تک ایک ہی جگہ پر کیوں کھڑے رہے اور کون سا واقعہ پیش آیا جو آپ 12 سال ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس روحانی تاریخ کو۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مشہور آستانہ اتراکھنڈ کے کلیر شریف میں موجود ہے، اور یہ آستانہ ہے حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری چشتی رحمت اللہ علیہ کا۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی نسیم رضا قادری اور ماشاءاللہ ناظرین موجود ہوں کلیئر شریف میں، اور آیا ہوا ہوں حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہاں کے آستانے کی زیارت کرتے ہیں۔ کلیئر اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی طرف سے صابر پاک کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب ان ظالموں کا وقت آخر آ چکا تھا۔ جمعہ کے دن صابر پاک رحمت اللہ علیہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں قاضی بیٹھا کرتا تھا، اور تمام غریب لوگ آپ کے پیچھے پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب قاضی اور وہاں کے جاگیردار اور امیر لوگ مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ پر صابر پاک اور غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو ان ظالموں نے مسجد میں بھی اپنی اپنی جگہ تقسیم کر رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امیر لوگ یہاں بیٹھیں گے اور غریب لوگ پیچھے پڑیں گے۔ صابر پاک نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو چاہے جہاں بیٹھے بیٹھ سکتا ہے، لیکن قاضی کے کہنے پر اس کے لوگوں نے صابر پاک اور آپ کے چاہنے والوں کو زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا اور اندر نماز شروع ہو گئی۔ جب قاضی اور تمام لوگ نماز میں سجدے میں گئے تو صابر پاک نے مسجد کی طرف دیکھا اور فرمایا جب یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو تو کیا کر رہی ہے؟ تو بھی سجدہ کر۔ صابر پاک کا حکم پا کر مسجد نے سجدہ کیا، یعنی مسجد کی عمارت گر گئی اور مسجد کی چھت کے نیچے قاضی اور تمام ظالم امیر اور جاگیردار دب کر مر گئے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے فوراً بعد کلیہ شریف میں وبا کی ایک سخت بیماری پھیل گئی۔ لوگ اس بیماری کی وجہ سے مرنے لگے اور اسی دوران وہاں کے جنگلوں میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی پھیلی کہ پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ لوگ جان بچا کر اپنے گاؤں اور گھر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دھیرے دھیرے کلیہ شریف بالکل خالی ہو گیا، اور اس وقت اس پورے علاقے میں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ تنہا رہ گئے۔ جنگلوں میں آگ جل رہی تھی، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ اسی آگ کے درمیان صابر پاک ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت میں گم ہو گئے۔ آپ ایسی روحانی حالت میں چلے گئے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہا، اور اسی حالت میں آپ 12 سال تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے۔ اسی دوران نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، بلکہ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ صابر پاک کی ایک عظیم کرامت تھی، اور یہ قوت بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ 12 سال تک اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب 12 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے صابر کو روزہ افطار کرائے؟ اللہ اکبر۔ یعنی صابر پاک 12 سال سے لگاتار روزہ رکھے ہوئے تھے۔ بابا فرید نے اپنے مریدین سے فرمایا کون ایسا شخص ہے جو کلیہ شریف جا کر میرے صابر کو افطار کرائے؟ بابا فرید کی بات سن کر تمام لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ ان کا نام حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کی حضور میں کلیئر جاؤں گا۔ ناظرین اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ انشاءاللہ ان کی مکمل ہسٹری میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔
उनकी दरगाह शरीफ भी पानीपत में ही मौजूद है, जो हरियाणा का एक मशहूर शहर है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीद की बारगाह में हाजिर होकर कहा, हुजूर मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। बाबा फरीद ने फरमाया, तुम्हारा फैज अभी मेरे पास नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ। लेकिन जब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा, हुजूर मैं कलियर जाऊंगा, तो बाबा फरीद ने फरमाया, हाँ तुम्हारा फैज़ मेरे साबिर के पास है। और हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को कलियर शरीफ जाने की इजाजत दे दी। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा फरीद ने उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ नसीहतें फरमाई। तुम जा रहे हो तो फौरन साबिर पाक के सामने जाकर खड़े मत हो जाना, बल्कि उनके पीछे खड़े रहना जब तक साबिर खुद ना बैठ जाएं या वो खुद तुम्हें अपने पास ना बुलाएं। तुम उनके सामने मत जाना। बाबा फरीद ने एक तेल दिया और फरमाया, इस तेल में मैंने पढ़कर दम किया है, ये तुम्हारे काम आएगा, इसे अपने पास रखना। इसके बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली मदद को हुक्म दिया, तुम शमसुद्दीन को कलियर लेकर जाओ। ये वही हजरत अली मदद थे जो बाबा फरीद की बारगाह में खत लेकर आया करते थे। हजरत अली मदद हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर कलियर शरीफ के लिए रवाना हो गए। जब वो कलियर शरीफ के करीब पहुंचे तो हजरत अली मदद ने इशारा करते हुए फरमाया, कलियर आ गया है, अब यहाँ से आगे आपको खुद जाना है। और हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ में दाखिल हो गए। जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि एक टीले पर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए हैं। आप ऐसे रूहानी आलम में है कि आपको दुनिया की किसी भी चीज का होश नहीं है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह धीरे धीरे साबिर पाक के पास जाते हैं, लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें पहले ही हिदायत दी थी कि साबिर पाक के बिल्कुल सामने जाकर खड़े नहीं होना। इसलिए हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह साबिर पाक के पीछे खड़े हो जाते हैं और वहाँ खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। 12 साल के बाद किसी दूसरे शख्स के कुरान करीम पढ़ने की आवाज हजरत साबिर पाक के कानों में पड़ती है। आप धीरे धीरे अपने उस रूहानी आलम से बाहर आते हैं, फिर फरमाते हैं, पीछे होकर कुरान मत पढ़ो, बल्कि मेरे दाहिने जानिब आकर कुरान की तिलावत करो। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फौरन साबिर पाक के दाहिने जानिब आकर खड़े हो जाते हैं और कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते हैं। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान शरीफ पढ़ते थे। वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और साबिर पाक बड़े गौर से उनकी तिलावत को सुन रहे थे। काफी देर तक शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं। अचानक वो कुरान पढ़ना बंद कर देते हैं। साबिर पाक फरमाते हैं, रुक क्यों गए, पढ़ो, हम सुनना चाहते हैं। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर खड़े खड़े मेरे पाँव में दर्द हो गया है, मैं बैठना चाहता हूँ। साबिर पाक ने फरमाया, ठीक है आप बैठ जाएं। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की, हुजूर आप खड़े हुए हैं और मैं बैठ जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप पहले बैठिए फिर मैं बैठूंगा। साबिर पाक ने फरमाया, ठीक है, आप इतने अच्छे अंदाज में कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो मैं और भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे सहारा दें, मैं बैठना चाहता हूँ। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन साबिर पाक को सहारा दिया और 12 साल के बाद पहली मर्तबा साबिर पाक को बैठने में मदद की। आपने हजरत साबिर पाक को एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा दिया, क्योंकि 12 साल तक लगातार खड़े होने की वजह से आपके जिस्म कमजोरी आ गई थी। फिर हजरत साबिर पाक ने फरमाया, अब आप कुरान शरीफ पढ़िए। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती दोबारा कुरान करीम शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक तिलावत करने के बाद वो फिर खामोश हो जाते हैं। साबिर पाक फरमाते हैं, अब क्यों रुक गए। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर शाम होने वाली है, मुझे वापस पाकपतन जाना होगा। साबिर पाक ने 12 साल के बाद पाकपतन का नाम सुना तो आपके आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे और फरमाया, क्या तुम मेरे पीरो मुर्शिद के शहर से आए हो। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की, हुजूर हाँ, मैं आपके पीरो मुर्शिद के शहर से आया हूँ, बल्कि मुझे आपके पीरो मुर्शिद ने ही आपके पास भेजा है। फिर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की, हुजूर मुझे अब वापस जाना होगा, शाम होने वाली है, या तो आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें, मैं यहीं रुक जाऊंगा, वरना मुझे इजाजत दें, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर साबिर पाक ने फरमाया, नहीं तुम मेरे पास ही रुको, तुम मेरे फर्जंद हो,
तुम मेरे बेटे हो, मेरे पास ही रुको। साबिर पाक के ये जुमले सुनकर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने दोबारा कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कुछ देर तक कुरान करीम पढ़ने के बाद वो फिर रुक गए। साबिर पाक ने फरमाया, अब क्यों रुक गए हो? हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज की, हुजूर मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ। साबिर पाक ने फरमाया, वहाँ एक फल का दरख्त है, उसका फल तोड़ कर लाओ, फिर उसे पका कर खा लेना। साबिर पाक के हुक्म पर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह उस दरख्त के पास गए, फल तोड़ कर लाए, उसे पकाया और फिर साबिर पाक के सामने रख दिया। साबिर पाक ने फरमाया, इसे खाते क्यों नहीं? हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज की, हुजूर आप भूखे हैं और आप नहीं खा रहे हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ? आप पहले तनाउल फरमाएं, उसके बाद मैं खाऊंगा। सुभान अल्लाह। 12 साल के बाद पहली मर्तबा हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने वो फल तनाउल फरमाया। इसके बाद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने भी वो फल तनाउल फरमाया। यानी 12 साल के बाद साबिर पाक ने पहली मर्तबा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर खाना खाया। अल्लाह अकबर। इसके बाद हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते हैं। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस मुरीद को एक दिन फरमाया, देखो इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक यानी तहज्जुद के वक्त तक तुम मेरे पास मत आना, ये मेरी इबादत और जिक्र का वक्त है। तुम तहज्जुद के वक्त आकर मुझे वजू करवा देना। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह साबिर पाक के इस हुक्म पर अमल करते हैं और इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर लोग दोबारा कलिया शरीफ आने लगे। दूर दूर से लोग हजरत साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होने लगे। हजरत साबिर पाक दिन के वक्त लोगों की तालीम और तरबियत फरमाया करते थे और रात के वक्त अल्लाह ताला की इबादत और जिक्र में मशगूल रहते थे। जो भी शख्स हजरत साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होता वो आपकी सोहबत से फायदा हासिल करता। आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तालीम देते। आपकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की याद और इबादत में गुजरता था। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इतना बड़ा है कि आपकी सोहबत में आने वाले लोग रूहानी तौर पर भी फायदा हासिल करते। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में रहकर आपसे तालीम और तरबियत हासिल करते। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपने करीब रखा। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपने करीब रखा और उनकी रूहानी तरबियत फरमाई। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह भी पूरी वफादारी और अदब के साथ साबिर पाक की खिदमत में रहने लगे और अदब के साथ साबिर पाक की खिदमत में लगे रहे। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी सब्र, इबादत, तवक्कुल और अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरी हुई है। तो दोस्तों ये थी आप रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी सवान हयात। इंशाअल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका विसाल कैसे हुआ। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।